Ayo, parcel. Ah, Ay, parcel mo. bayad na ni sir na? Oh, bayad na, ma'am. Selfie sa tanong para na-proof. Sige. Ano, ma'am? Usap pa, ma'am. Usap pa, ma'am. Ha? Usap pa, ma'am. Usap pa, ma'am. Wala na gini sir, wala gini sa una. Wala na, bagong patakaran ka ron, ma'am. Samat yan, ma'am. Parcel, ma'am. Ako anang tulo sir? Hindi mo na itanan, ma'am. Ano, ma'am? Pila man itanan? Ato lang na subayan niya, ma'am. Ngayon ako, proof ni ma'am. Selfie ra. Ah? Okay. Andra pa usama, ma'am. Nagaya po ko proof, ma'am. Selfie kayo punta, ma'am. Kama naman tak selfie sir kato di ay, kapila man ita mag-selfie. Lain-lain, mani parcel biya, ma'am. Lain-lain sa siya proof. Nga ka ni ma'am, kay dako-dako man eh. Nga mo dipindi, pinasa radakon sa parcel lang imong proof. Magbaka na ako, anay, ma'am. Ba, ba, oh. Smile, ma'am, smile. Kumbana ni sir. Smile, ma'am. Okay. Patay ko sa kumbana ni sir, oy. Ito, last, ma'am. Ay, mag-selfie diha po na sir. Oh, proof niya po, ma'am. Unsa may selfie ana sir? Kani, ma'am, kay dako magini, ma'am. Mag-compute ka na ako. Nga ka nang duwan ni mo katiil. Iga ko sa akong hawak. Ha? Ay, di na sir. Papatay ko sa kumbana sir. I-cancel lang na sir, i-cancel lang. Ha? I-cancel lang eh. Oo, cancel lang na sir. Sige, sige, ma'am. Kani, ma'am, kay cancel man mo, mga yung yapang proof. Ha? Sa may proof ana sir. Kani, ma'am, oh. Ha? Parcel mo, ma'am. Ilan na kuya? 1.5. 1.5? Hala, wala ba ko i-cash diri kuya? Unya, wasag diri akong bana. Hindi kuha na lang ya. Oh, sige, ma'am, sige, ma'am, sige, ma'am. Hoy! Pwede kuhan ba? I-cash ba? Usa day ka kuya? Oy, kabastos di. Wala ako parcel be.